لاہور پر حملے کے بعد سے سیالکوٹ کی طرف سے دشمن کا حملہ ہر وقت متوقع ہے، لیکن اس بات کا تعین مشکل ہے کہ وہ میلوں میں پھیلی ہوئی سرحد میں کن مقامات سے داخل ہوگا۔ فوج کے مختلف حصے اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ ہر اول دستے سرحد کے قریب متعین ہیں اور وہ دشمن کا کھوج لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 7 ستمبر کی رات کے 11 بجے ہیں۔ سرحدی علاقوں کے بچے اور نوجوان آزادی کی نیند کا لطف اٹھا رہے ہیں۔ بڑے بوڑھوں کے کھانسنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ناگہاں چاروا، مہاراج کے اور باجرہ گڑھی کے سرحدی قصبوں میں گولے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ دھماکوں کی بھیانک آوازوں سے در و بام لرز اٹھتے ہیں۔ ابھی لوگ سنبھلنے نہیں پاتے کہ بھارتی فوج دیہات میں داخل ہو جاتی ہے۔ ان کا رویہ مختلف مقامات پر مختلف ہے۔ کہیں وہ گاؤں کے بوڑھوں اور بچوں کو ایک طرف اور نوجوانوں کو ایک طرف کر کے نوجوانوں کو نشانہ ستم بناتے ہیں، کہیں پورے گاؤں کو حصار میں لے کر گولیاں برساتے ہیں، کہیں فوجیوں نے گاؤں کے ایک خاندان کو گھیر رکھا ہے۔ ہمیں سچ سچ بتاؤ، پاکستانی فوج اس علاقے میں کہاں ہے؟ ہمیں کچھ معلوم نہیں، خاندان کا سربراہ جواب دیتا ہے۔ بتا ہے ہم کو، بتا دے ورنہ میں کیا بتاؤں، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ اچھا ہم ابھی علاج کرتا ہے۔ وہ اٹھتا ہے اور اس شخص کے بڑے لڑکے کو گھسیٹتا ہوا لے آتا ہے۔ ابھی بھی بتا دے ورنہ۔ وہ خاموش ہے۔ 1 منٹ کے بعد لڑکے کی لاش تڑپنے لگتی ہے۔ باپ کے حلق سے ہلکی سی چیخ نکلتی ہے، لیکن وہ ثابت قدم رہتا ہے۔ اور صفاقی کے یہ مناظر مختلف انداز میں دہرائے جا رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں پاکستانی فوج کی پیش قدمی کا باوقار اور شریفانہ انداز اور بھارتی فوج کا غیر انسانی رویہ دونوں آنکھوں کے سامنے لہرا جاتے ہیں۔ پاکستان کے ہر اول دستے دشمن کو روکنے کی سرتوڑ کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ ٹڈی دل فوج کے مقابلے میں کتنی دیر ٹھہر سکتے ہیں؟ کچھ شہید ہو گئے ہیں، کچھ زخم کھا چکے ہیں، کچھ دشمن سے نبض آزما ہیں اور اب وہ ہائی کمان کے حکم پر پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ پوری رات اضطراب میں گزرتی ہے۔ دشمن کی تعداد کا ابھی تک صحیح اندازہ نہیں ہو سکا۔ ڈویژن ہیڈ کوارٹر کو جو معلومات حاصل ہوئی ہیں وہ کور ہیڈ کوارٹرز کو بھیجی جا رہی ہیں۔ احکامات جاری ہو رہے ہیں۔ دفاعی منصوبے کی جزیات طے ہو چکی ہیں۔ فوری احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ ہماری نظروں کے سامنے چونڈا کا وسیع میدان ہے۔ ہونے والی جنگ میں اسے مرکزی حیثیت حاصل رہے گی۔ ہم اس لیے فی الحال جنگ کے واقعات صرف اسی میدان کے قرب و جوار تک محدود رکھیں گے اور کسی اور موقع پر پورے محاذ جنگ کی تفصیلات فراہم کریں گے۔ چونڈا کے شمال میں سرحد پر چاروا واقع ہے۔ دونوں کا درمیانی فاصلہ 12 میل کے لگ بھگ ہے۔ چاروا سے ایک کچی سڑک چونڈا سے ہوتی ہوئی پسرور تک جاتی ہے۔ چونڈا کے مشرق میں تقریباً 10 میل کی مسافت پر ظفروال واقع ہے۔ یہ دونوں علاقے ایک کچی سڑک کے ذریعے ملتے ہیں۔ چونڈا کے مغرب میں پختہ سڑک پر بدیانہ واقع ہے، جہاں سے سیالکوٹ صرف 8 میل ہے۔ چونڈا اور اس کے گرد و پیش کی حفاظت کا فرض ایک پاکستانی بریگیڈ کے کندھوں پر ہے۔ بریگیڈ کمانڈر ایک بلند قامت اور مضبوط دل و دماغ کے آدمی ہیں۔ اپنی خوش خلقی اور شگفتہ مزاجی کی بدولت نوجوانوں میں بے حد مقبول ہیں۔ ان کی ضرورت ہر جگہ شدت سے محسوس کی جاتی ہے۔ ان کی انقلابی قیادت میں عزم اور خطرات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی جرت موجود ہے۔ وہ تمام رات مشن منظم کرتے رہے ہیں۔ ابھی پو بھی نہیں پھٹی۔ صبح کے 4 بجے ہیں۔ کیولری ریجیمنٹ کے کمانڈر کے وائرلیس سیٹ میں ہلکی سی گڑگڑاہٹ پیدا ہوتی ہے۔ کمانڈر ابھی ایک اہم مشن پر سے آئے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب کی آواز ابھرتی ہے۔ دشمن نے فلورا کے قریبی علاقوں پر حملہ کر دیا ہے، اسے تباہ کر دو۔ ریجیمنٹ کمانڈر احکامات ملتے ہی 2 لمحوں کے لیے سوچتے ہیں اور پھر اسکواڈرن کمانڈروں کو ضروری احکام دیتے ہیں۔ اسکواڈرن بی سیدھا پیش قدمی کرے اور دشمن کو فلورا کے مقام پر روکے۔ اسکواڈرن
ए दाएं बाजू की और स्क्वाड्रन सी बाएं बाजू की हिफाजत करे। अहकामात मिलते ही टैंक हरकत में आ जाते हैं। इधर प्यादा फौज की कैफियत काबिल दीद है, इसे भी कूच का हुक्म मिल चुका है। एक एक सिपाही अज़म की मुतरिक तस्वीर है, चेहरों से शोक झलक रहा है। आज वो शहादत गाए इश्क में कदम रखने वाले हैं। सिपाहियों के अमरते जज्बात, अफसरों के हौसले बढ़ रहे हैं। अफसरों की दमकती हुई पेशानियां सिपाहियों के सीनों में अज़म के चिराग जला रही हैं। तज़ज्जुब या ग्रेस कहीं नजर नहीं आता। स्क्वाड्रन बी चौंडा से आगे गुजर चुका है। स्क्वाड्रन सी के 6 टैंक अभी अभी चौंडा में दाखिल हो रहे हैं। नागहा आसमान पर भारत के हवाई जहाज नमूदार होते हैं और अंधाधुंध ट्रेफरिंग करते हैं। टैंक मुंतशिर होकर दरख्तों के नीचे पनाह लेते हैं। चंद मैदान ही में एक तरफ खड़े हो गए हैं। 5 मिनट तक यही हंगामा रहता है, लेकिन हमारे किसी टैंक या आदमी को खराश तक नहीं आती। ब्रिगेडियर हेड क्वार्टर की तरफ से फिजाई इमदाद की दरख्वास्त की जा चुकी है। हमारे शाहीन हरकत में आ चुके हैं और वो चवंडा की तरफ उड़े चले आ रहे हैं। हमारी प्यादा फौज तकरीबन दौड़ती हुई आई है और वो 8 बजे से पहले चवंडा पहुंच चुकी है। स्क्वाड्रन बी फलोरा से जरा ही आगे गया है के सामने से गर्दो गुबार उड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये यकीनन दुश्मन के टैंक हैं। स्क्वाड्रन कमांडर अपने साथियों से कुछ कहता है और हमारे टैंक पोजीशन लेने के लिए फैल जाते हैं। कमांडर इन्हें सामने से हमला करने के अहकाम देता है और अपना टैंक सबसे आगे ले जाता है। दुश्मन के 4 टैंक डिवीज़न 1500 गज के फासले पर नजर आ रहे हैं। कमांडर गनर्स को फायर करने का हुक्म देता है। गनर फायर करता है, लेकिन इसका गोला निशाने पर नहीं बैठता। दोबारा फायर करता है, लेकिन वो भी खता जाता है। दुश्मन के टैंक तेजी से आगे बढ़े आ रहे हैं। अब सिर्फ 1000 गज का फासला रह गया है। सूरत हाल नाजुक होती जा रही है। स्क्वाड्रन कमांडर खुद गनर की जगह बैठता है और पूरे एतमाद के साथ फायर करता है। गोला निशाने पर लगता है और दुश्मन का पहला टैंक फट जाता है। दूसरे फायर पर एक और टैंक से धुआं उठता है। तोप में गोले भरने वाला आदमी तुंदही से काम कर रहा है। काम की तेजी में अचानक इसका दस्ताना तोप के अंदर चला जाता है। इस वजह से गोला लोड नहीं होता। एक एक लम्हा कीमती है। मैदान जंग में शोले बरस रहे हैं। दोनों तरफ से शदीद हमले किए जा रहे हैं। थोड़ी तगोदो के बाद दस्ताना बाहर निकल आता है। लोडर का चेहरा फर्ते मुसरत से खिल उठता है। वो पसीने में शराबूर है और अपना फर्ज अदा करने के लिए दुनिया वो माफी माँ से यकसर बेखबर। चौथा गोला फायर होता है और दुश्मन एक और टैंक खो देता है। टैंकों के आगे पीछे होने और गोलों के फटने से गर्दो गुबार की दीवार बन गई है। कुछ नजर नहीं आता। दुश्मन जख्म खा के पीछे हटता है और 1 घंटे के बाद मुनज़्ज़म होकर फिर फलोरा की तरफ बढ़ता है। स्क्वाड्रन कमांडर इस बार भी पेश है। दुश्मन ने कदरे दाएं तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। एक गोला कमांडर के टैंक को आकर लगता है। कमांडर दूसरे टैंक में चला जाता है और वहीं से क़यादत के फ़राइज़ सरअंजाम देता है। अब दुश्मन इस टैंक पर जोर डाल रहा है। गोले इसके करीब पड़ रहे हैं। कमांडर की हिफाजत के लिए एक और टैंक आगे बढ़ता है। शिद्दत से गोलाबारी हो रही है। दुश्मन पीछे हटकर कभी आगे बढ़कर हमला कर रहा है, जबकि मुश्तरका कोशिशों के बाइस दुश्मन की यलगार आगे बढ़ने नहीं पाती। नागहा कमांडर के टैंक पर गोला आकर पड़ता है। कमांडर बुरी तरह जख्मी हो जाता है। जंग की सूरत हाल बिल्कुल गैर यकीनी है। इन नाजुक लम्हों में हमारे जवान कतई नहीं घबराते। एक वफादार लांस दफादार हाजिर दिमागी से काम लेते हुए जख्मी कमांडर को टैंक से निकालता है। धमाकों की आवाज़ें कानों के पर्दे फाड़े डालती हैं। एक कदम चलना सख्त दुश्वार है। करीब ही से दुश्मन का टैंक बेपनाह गोलियां बरसा रहा है। इस आलम में एक फौजी आगे बढ़ता है और जख्मी कमांडर और लांस दफादार को हिफाजत में लेने की कोशिश करता है। दुश्मन इस पे गोलियों की बौछार कर देता है, लेकिन वो अपनी जगह डटा हुआ है। गोलियों का एक और बर्स्ट आता है और वो शहीद हो जाता है। ये रेजिमेंट का पहला शहीद है।
وہ تو شہید ہو گیا، لیکن اس کے جرأت مندانہ اقدام سے کمانڈر کی جان بچ جاتی ہے۔